Bendiciones, amados. Buenas noches. Blessings, brothers. Good night. ¿Cómo están en esta noche? How are you guys tonight? ¿Cómo está el corazón en esta noche? How's your heart tonight? ¿Cuántos están listos para más en How many este of you guys día? are ready for more tonight? Lo de ayer fue hermoso, pero ya pasó. Yesterday was great, but it already Levante passed. sus manos ahí donde Lift está up your hands wherever you are y dígale al Señor, Padre and bueno, say, Good danos Father, hoy el pan give us today our daily de bread este día. of this day. Una vez más, dígalo, danos Say it hoy again. el Lord, pan give us today de our este daily día. bread today. ¿Cuántos tienen hambre How de many of you guys Dios? have hunger? Gloria a Dios. Amen. Glory be to God. Estamos convencidos que Dios tiene mucho más para We are nosotros convinced that the Lord has something much more for us en esta noche. tonight. Vamos a la palabra, mis hermanos, Let's go y to the word of the Lord. vamos al libro de Hechos, capítulo 11, por favor. Let's go to Acts chapter 11. Vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 21. We're going to read from verse 19 to 21 on the book Una vez of más, Acts. agradezco la oportunidad a nuestros Once apóstoles again, we say thank you to the apostles por compartir en esta noche y por for letting me convidarnos impart you tonight a esta noche maravillosa. in this great night. Cuando usted esté en la lectura, déjeme saber, por favor. When you're there, please let me know. Yo leo del verso 19 en adelante y dice así la I'll palabra. read from verse 19. ¿Lo leo todo y después todo? Okay. Ok. Dice verso 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. It says, now those who have been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed, traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and great number of people believed and turned to the Lord. El contexto de lo que está pasando aquí, The hermanos, context of what's happening here, brethren, es que la iglesia que estaba reunida en Jerusalén that the church that was gathered in Jerusalem ha sido dispersada por el conflicto que sucedió con motivo de Esteban. has been scattered by motives of Stephen. Esteban fue muerto, fue el primer mártir del Señor, Stephen was the one that was first killed, the first martyr of Christ. y en ese día se levantó una persecución tremenda contra todo el pueblo de Dios ahí. And that day, a big persecution lifted up against the people of God. En la huida de ese pueblo de Dios, And the life of that people of God. estamos hablando de la comunidad de los creyentes. We're talking about the community of the believers of Christ. Estamos hablando de la comunidad de los discípulos de We're Jesús. talking about the community of disciples of Jesus. En la huida de ellos, como dice la palabra, muchos fueron a Fenicia, a Chipre y Antioquía. A lot of them, like the Bible says, that most of them went to Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Y dice, es muy interesante que el final del verso 19 dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. And what's interesting in the verse 19, it says that they only spread the word only amongst Jews. Verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones. And then verse 20 says that among them there were some men. Y quiero pedirle que por favor repita eso conmigo. I want you to repeat that with me, please. Había entre ellos unos varones. There were among them some men. Levante sus manos y Lift diga up your conmigo, hands yo soy and de say esos. it. Say with me, I am that man. Otra vez diga, yo soy de esos varones. Say, I am one of them men. La mayoría de los creyentes que fueron dispersados And the majority of these believers that were scattered dice que solo hablaron el evangelio de Jesús a los judíos.
says that they only spoke the word of the Lord to the Jews. Pero un pequeño grupo de esos creyentes But that little bit of those people among those Jews or those men that were scattered, hablaron también, dice. they also spoke. La palabra también me dice a mí que hablaron no solo a judíos, sino también a griegos. The word also to me seems like they not only spoke to Jews, but they also spoke to the Greeks. Y dice el verso 21, y la mano del Señor And, estaba con and ellos. verse 21 says that the hand of the Lord was with them. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. And great number of people believed and turned to the Lord. Yo entiendo que esta comunidad de creyentes I believe that this community of believers, no entendían en completo el propósito de Dios. they didn't understand in totally, or they didn't understand completely, No entendían en totalidad lo que Jesús había dicho. they didn't understand completely what the Lord Jesus said. No les había sido revelado la voluntad de Dios. It wasn't revealed to them the will of the Lord. De alguna manera, la mayoría de estos creyentes The majority of these believers seguían creyendo que el evangelio era exclusivamente para ellos. they continued to believe that the gospel was just exclusively to them. Ellos eran los israelitas, They were the Israelites. ellos eran los descendientes de They Abraham, were the descendants of Abraham. ellos eran el pueblo de Dios. They were the people of the Lord. Cristo había venido a ellos, Christ came for them porque eso dice la Biblia, a because los that's what the suyos Bible vino. says, that he came to them, Y ellos no habían entendido que no tenían el monopolio del evangelio. and they didn't understand that they didn't have the monopoly of the Lord. Pero había entre ellos But amongst them, algunos cuantos. just a few of them, Una vez más diga conmigo, yo soy de esos. lift up your hands and say, I am one of them, Que comprendieron that understood que el evangelio de Jesús that the gospel of Jesus, era para todos los it was hombres. for everybody. Que el amor de Dios That the hand of the Lord quería llegar a todos, wanted to reach everywhere, a toda to persona. everyone. no importando su color, It didn't matter their skin no color, importando su raza, it didn't matter their race, no importando su nacionalidad. their nationality, Y hablaron a otros, and they spoke to others, conocidos para el pueblo de Dios, known to the people of God, como gentiles. like Gentiles. No eran parte del pueblo They escogido. weren't part of the chosen. La consecuencia de este acto And the consequences of this act fue el respaldo de Dios. was that God was with them. La consecuencia de este acto The consequence of this act fue que la mano del Señor estaba con was ellos that the hand of the Lord was with them. y muchas personas se And a convirtieron. lot of people came to Mucho Christ. fruto vino. A lot of them came to the Lord. Es interesante It's interesting. que no se dice eso It doesn't say that de aquellos que solo predicaban a los judíos. of those that only spoke to the Jews. Porque yo vengo a hablarte en esta noche, hermano. Because I come to talk to you tonight. Yo traigo una asignación de Dios I en come esta with an noche. assignment from the Lord. Dios me ha entregado una tarea que cumplir God gave me an assignment that I have to fulfill, y una palabra que entregar a su pueblo. and a word that I need to impart to his people. El dunamis de Dios, The dunamis of the Lord, el poder de the Dios power of God, se va a manifestar it's going to manifest sobre aquellos que entienden over those who understand y cumplen and fulfill su voluntad revelada. his will. Lo voy a decir una vez más. El I'm gonna poder say it de again. Dios The power of God, se va a it's manifestar going to manifest, y se va a cumplir and it's going to be fulfilled sobre aquellos over those que entienden who understand y cumplen and fulfill su voluntad revelada. his will revealed. Cuando Cristo estaba con los discípulos, When Christ was with his disciples, Él claramente les dijo, he clearly said, id por todo el mundo, go to all the nations, predicad el evangelio a toda preach criatura. the word of the Lord to all creation. Pero algo había pasado, But something happened. algo estaba bloqueando el entendimiento, Something was an obstacle for their understanding. la revelación de la iglesia en Jerusalén, The revelation to the church of Israel, que estaban encerrados en sus paredes. that they were stuck in their four walls.
Es interesante It's interesting que este relato que acabamos de leer that this passage that we just read está justo después de la historia de Cornelio. is just after the story of Cornelius. Cuando la Biblia habla de el encuentro de Pedro y Cornelio, When the Bible talks about Peter and the encounter with Cornelius, nos habla de otro gentil, it's talking about another Gentile, un romano, a Roman, no parte del pueblo escogido. not part of the people of the Lord. Pero este hombre era temeroso de Dios, But this guy had fear of the Lord. piadoso, oraba a Dios siempre He always prayed for the Lord, y hacía muchas limosnas. and he always gave offerings. Por favor, note las credenciales de este hombre. Note his credentials. Note las credenciales de este pagano. Note the credentials of this pagan man. Note las credenciales de este perdido. Note this credentials of this man that was lost. Piadoso, He temeroso de Dios. pious. He had fear of the Lord. Oraba a Dios He siempre prayed to the Lord always, y hacía muchas limosnas. and he always gave big offerings. Y entonces de manera sobrenatural se le aparece un ángel So something supernatural happened, that an angel appeared to him y le dice que mande a buscar a Pedro. and says, go seek to Peter. Sé que conocemos la historia, And we understand that you guys know the story. pero donde está Pedro, But where Peter is, Pedro está en una casa orando Peter is in a house praying. y la Biblia dice que mientras tenía hambre And the Bible says that when he was hungry, le sobrevino un éxtasis. he said that an ecstasy came over him. Un manto baja del cielo A mantle came from heaven, y le muestra en el manto toda clase de animales, and then in that mantle, the heavens showed him a whole bunch of animals. todos inmundos, All of these animals were immune. todos abominables para él. They were all abominable. Pedro, un hombre de Dios, Peter, a man of God. Pedro, un discípulo de Cristo, Peter, a disciple of Jesus. Pedro, un hombre bueno, Peter, a good man. pero que no entiende But he did not understand la totalidad the totality de la mente de Dios, of the mind of the Lord, de la voluntad de of Dios. his will. Porque Dios trata con él Because God starts a través de esta working with visión, him a través through de esta visión, through the vision, y Dios está mostrándole a Pedro, and God is showing Peter con la visión le dice, mata y come. with this vision, kill and eat. Pedro responde, Señor, nada inmundo ha entrado a mi boca. And he says, Lord, nothing immune has entered my body. Y la voz del cielo le dice, lo que Dios limpió, What the Bible says that Jesus said, what God has cleaned or pured, no lo llames tú inmundo. do not call it unclean. Lo interesante de esto, hermanos, And the interesting thing about this, brothers, es que la Biblia dice que esto se hizo 3 veces. that the Bible says that this happened 3 times. ¿Por qué sería necesario que en 3 ocasiones Why is it necessary that it had to happen 3 times? la misma visión The same vision le fuera dada a Pedro? would have been given to Peter. Porque Pedro no podía entender Because Peter couldn't understand que el evangelio de Jesucristo that the gospel of Jesus, era para todos los hombres. it was for all humanity. Pedro no podía entender He couldn't understand que el amor de Dios that the love of God no solo estaba reservado was not only reserved para ellos for them, como israelitas, like Israelites, como judíos. like Jews. Pedro todavía no entendía Peter still didn't understand que Dios quería alcanzar that God wanted to reach a todo el mundo. all the world. Y por eso And that's why Dios comienza a tratar con God él. starts working with him. Usted conoce la historia, Pedro va a encontrarse con Cornelio. You guys know the story that Peter went and in the encounter with Cornelius. Déjeme decirle que fue necesario Let me tell you, that it was necessary, que aparte de las 3 visiones que Pedro tuvo, aside of those 3 visions that Peter had, mire si Pedro era duro en este momento. let me tell you to see that Peter was hard in this moment. Aparte de las 3 visiones que tuvo, Aside of these 3 visions he had, le fue necesaria la voz del Espíritu it was necessary that the voice of the Spirit que le dijera, no dudes,
that they had to let him know, do not doubt. No dudes de ir con esos Do hombres, not doubt to go before the men, porque yo los envío. because I have sent them. Cuando Pedro llega con Cornelio, When Peter goes before Cornelius, quien ya tiene todo listo, he has already everything prepared. amigos y familiares cercanos, Friends and families, con el corazón preparado with his heart prepared para oír el mensaje de Dios. to hear the message of the Lord. Pedro, al entrar en esa casa, Peter, when he entered the house, una vez más hace patente su posición. he says that he has patented his position. Ustedes saben cuán abominable es para un judío Do you guys know that how much abolished estar o, Abolish is- estar o entrar o estar en compañía de un gentil? to be close or have companion with someone that's Gentile? Y entonces Pedro comienza a hablar el mensaje de And then Peter Jesucristo. starts speaking and telling them the message of the Lord. La palabra de Dios dice que mientras hablaba, The Bible says that when he was speaking, el Espíritu de Dios cayó that the Spirit of the Lord descended poderosamente sobre toda esa powerfully gente. over everybody that Y was Cornelio there. And Cornelius y su familia and his family y sus amigos and his friends y todos los que estaban en ese and lugar everybody that was there, fueron llenos del they were Espíritu Santo filled with the Holy y Spirit, profetizaban and they prophesied y glorificaban and they al Señor. glorified the Lord. Es It's interesante interesting que los más impresionados that the most impressed, eran los fieles de la it circuncisión, was those who were los judíos. they were the Jews. No podían creer. They couldn't understand. Esa fue la discusión interna. That was a discussion that was internally discussed. No solo les costaba trabajo creer It wasn't just difficult for them to understand or to believe que Dios les hubiera dado también salvación that not only God can give them salvation a los gentiles, to Gentiles, sino lo más difícil para but ellos the most difficult thing for them was fue ver them to see y entender and understand que Dios no hizo diferencia that God didn't do differences entre ellos between them como escogidos. like the chosen ones. Diga conmigo, escogidos. Say with me, the chosen ones. Pueblo de Dios People of God y aquellos que no lo eran. and those that weren't. No hizo diferencia He didn't make differences porque les dio el mismo espíritu. because he gave them the same spirit, Les dio el mismo the bautismo. same baptism. No podían entenderlo. They couldn't understand it. Estaban confundidos, They were confused, muy confundidos. very confused. Ahora, mis hermanos, Now, brethren, regresando a nuestra historia, now going back to our story, cuando estos creyentes son dispersados when these believers were scattered por la persecución que hubo, by the persecution that was happening, este pequeño grupo de hombres these small amount of men que sí entendieron that did understand que Jesús quería llegar a todos, that God wanted to reach everybody, en su partida o en su vida, and when they went, predicaron también a los griegos. they also preached to the Greek. Y por causa del conocimiento que ellos tenían, And because of the knowledge that they had, ¿qué conocimiento? what knowledge? Que el evangelio es para todos. That the gospel is for everybody. La mano de Dios That the hand of the Lord estaba con ellos. was with them. Y donde iban And wherever they go, y donde and predicaban, wherever they went and había preached, fruto, there was fruit. había respaldo, God was with them. había poder de There was Dios, power of God. había manifestación del There's Espíritu. manifestations of the Spirit. Cuando tú caminas When you walk en su voluntad in His will, revelada, revealed, tú tienes el respaldo you have the hand del of Dios the Lord, Todopoderoso of the asegurado. Jesus, powerful Lord. Oh, aleluya. Oh, hallelujah. Si tú logras entender When you understand la voluntad de the Dios will of the Lord y te comprometes a hacerla, and you compromise to do it, el Espíritu de Dios te seguirá. the will of the Lord and His power will El follow Espíritu you. de Dios estará The contigo. power of the Lord will be with you. El Espíritu de Dios caminará The contigo. power of the Lord will walk with you. Es interesante It's interesting que cuando la iglesia en Jerusalén that when the church in Jerusalem, sabe lo que pasó en Antioquía, you know what happened in Antioch? enviaron a Bernabé. They sent
Barnabas. Cuando Bernabé llega al lugar, When Barnabas gets to the place, si usted continúa leyendo la when historia, you continue to read the story, dice la Biblia que se regocijó en gran manera he said that he rejoiced in a great way al ver la gracia de Dios to see the grace of the Lord que había sido derramada that had been that had descended entre los gentiles. between the Gentiles. Este hombre, Bernabé, This man Barnabas, se sorprendió he was astonished de lo que había ahí, of what was happening, del mover de Dios, the move of the Lord, del fruto, the fruit de la conversión, of the conversion, de tantas cosas que estaban of a pasando. whole bunch of things that were happening. Porque hubo unos cuantos Because there was a few que se atrevieron a hacer that risked themselves lo que otros no hacían. of those who didn't want to risk. Si tú te atreves If you risk, a hacer la voluntad de if you Dios, take a risk to do the will of por the Lord, loca que te parezca, por ridícula que te parezca, it may seem ridiculous. la mano de Dios va a estar The hand contigo. of the Lord will be with El you. poder de Dios The va a estar power of contigo, God mi will be hermano. with you. Amén. Amen. Yo lo creo con todo mi I corazón. believe it. Cada uno de nosotros, Each and one of us, o la mayoría de nosotros, or the majority of us, estamos como esa comunidad de creyentes we're like that community of believers que fue esparcida that were scattered en la persecución in the persecution y en la muerte de Esteban. and in the death of Stephen. En un sentido diferente, In a different kind of way, pero muy parecido. but very similar. Así como esos israelitas Just like these Israelites sentían que tenían el monopolio del evangelio felt like they had the monopoly of the Lord por causa de su linaje, because of their bloodline, por causa de ser descendientes de Abraham, because they were descendants of Abraham, y no creían que el evangelio les fuera dado a los otros, and they didn't believe that the gospel was given to others. de alguna manera, In one way or another, nosotros como iglesia us like the church, estamos en la misma we're in posición. the same position. El dunamis de Dios, The dunamis of the Lord, el poder de the Dios, power of God, la mano de the Dios. hand of the Lord. Yo me puse a investigar I started to investigate. acerca de la palabra dunamis. And started investigating the word dunamis. Y en el Antiguo Testamento And in the Old Testament, siempre está relacionada it's always compared con el brazo de Dios. with the hand of the Lord. En todas las primeras menciones de la Biblia, In the first blessings of the Bible, de la palabra dunamis, of the word dunamis, la Biblia dice con su gran poder the Bible says that with his great power y su brazo extendido. and his extended hand, Hay una relación there's a relation entre el poder de Dios, with the power of the Lord, el dunamis de Dios, the dunamis of the la Lord, dinamita de Dios the dynamite of the Lord, y el brazo de and Dios. the hand of the Lord. Cuando yo veo en esta When historia I see it in this story, que la mano del that Señor, the hand of the Lord, oiga hermano, la mano del listen to Señor this, the hand of the Lord estaba con esos was with them, que predicaron también a los paganos, that they also preached to the pagan. yo entiendo I understand que el poder de that Dios the power of God se va a manifestar will be manifested si nosotros hacemos su if we voluntad. do his will. Como iglesia, Like a church, nosotros también pensamos, we also think, tal vez inconscientemente, sometimes unconsciously, que somos el pueblo de that Dios. we are the people of God. Y lo somos. And we are, Que somos hijos de Dios. that we are his children. Y lo somos. We are his sons Que and somos daughters. redimidos. That we've been redeemed. Y lo somos. And we are. Y de alguna manera, In one way or another, nosotros también podemos pensar we can also think que tenemos el monopolio, that we have the monopoly, tal vez no de la salvación, maybe not of the of salvation, pero sí del mover but probably the move y del poder de and the Dios. power of God. Como pueblo de Dios, And like the people of the Lord, nosotros hemos sido testigos we have been witnesses de la mano de of Dios the hand of the Lord moviéndose entre nosotros. moving
amongst us. Yo creo que cada uno de los que están aquí, I believe that each and one of you, si no en la misma manera, not maybe in a different way, pero todos hemos experimentado but we all have experimented y visto and seen el poder de the Dios power of God manifestado sobre nosotros. manifested among us. Hemos visto su We have seen espíritu, His Spirit. hemos visto su We gracia, have seen His grace. hemos visto su amor, We have seen His love. hemos visto su We have presencia seen His presence cayendo sobre nosotros, falling among us, manifestándose, manifesting, sanando, healing, haciendo milagros, doing miracles, maravillas, wonders, cosas tremendas. great things. Y de alguna manera In one way or another, nosotros pensamos we also think que el mover de Dios, that the move of God, ya no la salvación, not the salvation, a estas alturas del siglo XXI, and then in the 21st century, tenemos claro que Jesús quiere alcanzar a todos. we have in clear that God wants to reach everybody. Pero cuando se trata del poder de Dios But when it comes to the power of y de su God manifestación, and His manifestation, nosotros la iglesia us, the church, pensamos que tenemos el monopolio, think that we have the monopoly, que Dios solo se mueve that God only moves en medio de nosotros. amongst us. Pero la palabra que el Dios del cielo But the word of the Lord from heaven me ha dado para ti that He has given to me, to es you, que si tú te is conviertes that if you convert en uno de esos pocos varones of those few men que se atreva that risk a llevar themselves su poder, to believe in His a power, llevar su dunamis to take His power fuera de estas cuatro out of paredes, these four walls, la mano de the hand Dios of the Lord va a estar contigo. will be with you. Si tú te atreves a If you creer risk yourself to que believe, puedes ver el poder de Dios to believe the power manifestándose of God, afuera, manifesting en las outside, tiendas, in the stores, en las calles, in the streets, en los hospitales, in the hospitals, en las escuelas, in the schools, si tú tienes la if revelación, you have the si revelation, tú entiendes la voluntad de if Dios, you understand the, y sabes the que su will of the mover Lord, and you know of His no va a power, ser solo para la it will iglesia, not only be for the church, el brazo de Dios the hand of the va a Lord estar contigo, will be with you. su poder va a estar His contigo. power will be with you. Mi querido hermano, Brethren, nosotros necesitamos entender we need to understand que Dios no piensa como that God nosotros. doesn't think like us. Nosotros necesitamos comprender We need to understand que Dios no mira como nosotros. that God doesn't see like we do. Nosotros necesitamos ver que We Dios need no to see califica como that God nosotros. doesn't qualify like we qualify. Nuestro mayor tropiezo Our biggest obstacle es el juicio que nosotros hacemos is the por, judgment por causa de la vista de nuestros that ojos. we do because of what we see. Cometemos el error que cometió el profeta Samuel. We always make this mistake, like Prophet Samuel, Que juzgaba por causa de lo que tenía that enfrente. he judged because of what he had in front of him. Juzgaba por causa de lo que estaba He would frente a judge sus ojos. because of what was in front of his eyes. Pero la lección de Dios But the election or the fue que lecture él no calificara of God that por he las didn't qualify apariencias. because of the way you look, porque Dios mira el corazón. because God sees your heart. Mi querido hermano, Brethren, si tú te atreves a creer, that if you take the risk to believe, oye lo que te voy a decir. listen to what I'm going to tell you. Está llegando un momento en el tiempo de la iglesia It comes a time where the church of the Lord, en donde Dios quiere sacar y manifestar su poder, that God wants to take out and manifest His power, no solo en este lugar, not only in this place, sino en todo lugar. but everywhere. El pastor Andy lo decía ayer. Pastor Andy was saying it yesterday. El pastor Andy hablaba del remanente Pastor Andy was talking about the remnant que va a llevar el poder de Dios that's going to take the power of God fuera de la iglesia, outside of the fuera de church, las cuatro paredes. outside of the four walls. Yo creo que Dios está cansado I believe that the Lord is fed up de solo derramar su presencia just to manifest His power en medio de nosotros. amongst us. Yo creo que Dios quiere salir I think that God wants to go out, y tú eres el portador and de you esa are presencia. that funnel. Tú eres el vehículo que lleva esa You are presencia. that carrier of the glory of God. Si tú te atreves a creer, If you just take the risk and believe,
Escucha lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Dios está dispuesto a hacer God is willing to do todo lo que tú puedas creer. everything you're willing to believe. Dilo conmigo, Say it Dios with está me. dispuesto a hacer God is willing to do todo lo que yo pueda everything creer. that I am capable to Dilo believe. otra vez, hermano. Say Dios it está again. dispuesto a hacer. God is able to do. Dios está dispuesto a hacer God is willing to do todo lo que yo pueda everything creer. I am able to Si believe. tú lo crees, If you believe it, Él lo va a hacer. He's going to do it. Si tú lo If crees, you believe it, Él lo va a He manifestar. will manifest it. La mayor barrera que hay en The nosotros great obstacle that is es el within pensar us que esto es solo para ministros. is to believe that this is only for ministers. El mayor obstáculo en The nuestra biggest mente obstacle in our mind es decir que esto es para is to predicadores, say this is just for preachers, para pastores, for pastors, para apóstoles, for apostles, para profetas, for prophets, para evangelistas. evangelists. Pero tú también eres un hijo de Dios. But you are a son of the Lord. El Dios Todopoderoso vive dentro de ti The Almighty God y lives vive within en you. ti. Y Dios quiere usarnos como cuerpo. And God wants to use us as like a body. El alcance de los ministros es muy limitado. The reach of ministers is really limited. Pero si Dios consigue empoderar a todo el cuerpo de But Cristo, if God empowers every el body, efecto, the effect, el impacto del the evangelio impact of the gospel va a ser muchísimo is mayor. going to be much greater. Por lo tanto, es necesario que entiendas, So it is necessary that you understand, número uno, conocer Number la one. voluntad revelada de Dios. know the will of the Lord revealed. Dios quiere sanar God wants to heal allá en el Walmart. right over there at Walmart. Dios quiere sanar That God wants to heal allá en la escuela. over there at school. Dios quiere echar fuera demonios God wants to take allá out en las demons calles. out there in the streets. Dios quiere restaurar God wants to restore allá en las out compañías. there in the companies. Eso es lo número uno. That's number one. Entender la To voluntad revelada de understand Dios. the will of the Lord revealed. Lo número dos Number two es que tú lo creas. is that you believe it. Es que tú tengas la fe. That you have the faith Que aunque seas una persona común, that if you're just a common man, tú eres una herramienta you are a tool en las manos del Dios in the hand of the Todopoderoso. Lord Si Almighty. tan solo puedes If you creer. just believe, Si tan solo puedes if you creer. just believe, Saca de tu mente take it out of your mind que no eres digno. that you're not worthy. Ese es nuestro mayor problema. That is our great problem. No oro suficiente. I don't pray as much. Yo no estoy tan cerca de Dios I'm not that close to God como ese profeta, like that prophet is, como ese apóstol. like that apostle is. Yo no tengo el nivel. I don't have that level. ¿Estás oyendo, Are hermano? you listening? Yo no tengo el nivel. I don't have that level. Tú has sido You- limpiado con la you have sangre been cleansed del by the Cordero de blood Dios. of the Dios Lamb. está propicio a ti. God wants Dios you. está propicio a God ti. wants you. Tú has sido lavado. You have been cleansed. Tú eres un portador de su You are a presencia. carrier of His presence. Si tú lo puedes creer. If you just believe it. Jesucristo fue manifestado Jesus Christ was manifest para deshacer las obras del diablo. to destroy the works of the devil. Pero lo interesante es que las obras del diablo, But the interesting is that the works of the devil, la mayoría, majority of them, están fuera de la iglesia. are outside of the church. Algunas están adentro, Some are inside of the church. algunas cuantas. Some of them. Pero la mayoría The majority of them, de las obras del diablo of the works of the devil, están fuera de la are iglesia. outside of the church. En mi caminar con Dios In the walk of the Lord, me ha impresionado el entender que Él no califica como I yo, have been impressed that He does not qualify like I do, que Él no juzga that como He yo. doesn't judge like I do. Yo soy pastor I'm a pastor, y uno de los dones del pastor, and one of the gifts of a pastor, o no sé si maldición, or maybe it's a curse. no sé si don o qué, I don't know if it's a gift or a curse. pero es conocer el estado de las ovejas. It's to understand or to see the way
the status of a believer. Y muchas veces como pastor sabemos And sometimes, like a pastor, que cierta persona that certain people está mal, are bad. está en pecado, They're in sin. que cierta Amén. Que cierta pareja está mal, That certain couples are bad. que cierto hombre está mal, That certain men are bad. que los jóvenes están mal, That the youth are in a bad que position. están practicando cierto pecado. That they're practicing some sin. Y me maravilla ver a Dios, And I'm marvelous, or I get marveled when I see the Lord, me maravilla verlo derramándose. when he's outpouring his spirit. Me maravilla ver tocando a esas I get personas, amazed when the Lord touches those people, aun cuando Él sabe lo que yo sé. knowing that he knows what I know. Y por supuesto Él lo sabe todo. And obviously he knows everything. Y eso me muestra que Él no califica como nosotros. And that shows me that he doesn't qualify like we do. Eso me muestra que sus pensamientos son diferentes. It shows me that his mindset and his thinking is Eso me different. muestra a mí que el pecado de las personas It shows me that the sin of the people no es una barrera is not an obstacle, para que Él les muestre su amor, so he can show them para que his Él les love. muestre su So he misericordia. shows them his Por supuesto, en su his tiempo, mercy, and obviously in his time, Dios tratará con el pecado de la God gente. will work with the Por su- sin within Por them. supuesto, en su momento, Obviously that in the moment, Dios les mostrará God will show them lo que tienen que hacer. what they need to do. Pero me maravilla ver que primero Dios los alcanza, But I get amazed, what I see is that the Lord rompe reaches sus them, cadenas, breaks their chains, los restaura, restores them, les da la sanidad, gives them the healing, aun cuando no sean dignos. even though they're not worthy. Sabe, muchas veces yo como pastor digo, Sometimes as a pastor I say, fulano de tal está mal ahorita, such and such is bad right now. necesita afirmarse. He needs to align. Y como que lo ponemos en una espera, And we put him like in a standby. como que pensamos It's like we think inconscientemente que no está en posición de recibir del poder y de la presencia de that he's Dios. not in a position to receive the power of the Lord. Pero Dios nos sorprende But God surprises us porque Dios no piensa como nosotros. because God doesn't think like we do. Dios no piensa como nosotros. God doesn't think like we do. Mi querido hermano, My beloved brethren, yo vengo a traerte esta palabra en esta noche. I come to tell you this word tonight. Si tú te atreves If you take a risk a ser el vehículo de Dios to be the vehicle of the Lord para manifestar su to poder manifest his power afuera de la iglesia. outside of the church, Oye lo que te digo. listen to what I'm going to Afuera tell de la you. iglesia. Outside of the church, Afuera de la iglesia. outside of the church, No en la iglesia. not in church, El dunamis de Dios the dunamis of God va a caminar contigo. will walk with you. Yo no sé en qué I don't- ambiente tú te mueves. I don't know in what circle of influence you move Yo in. no sé en qué lugar tú te mueves. I don't know where circle of influence you move in. Pero si tú puedes ver But if you can see más allá de las apariencias, much more of just the si appearances, tú logras liberarte if you de los prejuicios, si tú logras liberarte de los prejuicios if you're able to be free y logras dejarte de esas tonterías de es que ellos no son hondureños como yo, of those stereotypes of like, he's not Hondurian like me. ellos no son mexicanos como He's yo, not Mexican like me. ellos no son de Guatemala He's como not yo. like from Guatemala like Sus me. costumbres son diferentes, Their customs are hablan different. diferente, They speak tienen differently. costumbres They have diferentes. different customs. Si tú te atreves a ver más allá, If you take the risk to see much Dios te va a more, usar God is going to see you como un vehículo like a vehicle para manifestar su poder. to manifest his power. Con toda humildad, With all humility, yo vengo, iglesia, a hacerte este I llamado. come to tell you this calling. Con todo mi corazón With creo all my heart, I believe que el corazón de Dios that the heart of God arde por manifestarse afuera.
lacks and wants to manifest outside. Arde por manifestarse a esos que tú y yo consideramos paganos, He's burning to manifest his power outside. pecadores, To sinners, blasfemos hasta la médula. to all of those who blaspheme. Pero Jesucristo los ama But Jesus Christ loves them y los quiere alcanzar. and wants to reach them. Yo quiero pedirte I want to ask you que por un par de minutos for just a few minutes, tú te pongas sobre tus pies. if you can please stand. Y quiero pedirte que lo primero que saquemos de nuestra mente The first thing that I want to ask you, that I want you to take out of your mind, es el pensamiento que el derramamiento del Espíritu Santo is a mindset that the manifest power of the Holy es Spirit exclusivo de la is iglesia. exclusively just for the church. Yo creo que en los años que vienen I believe that the years that are coming, nosotros vamos a ver gente llena del Espíritu we're going to see people filled with the power of en the los Holy Spirit estacionamientos, in the parking lots, en las tiendas in the departamentales, stores, en los malls, in malls, en los centros comerciales, in the central, en las escuelas. in the malls, in schools. Yo creo que vamos a ver gente sanada I know and understand that we're going to see people that are going to be healed fuera de la iglesia. outside of the church. Esa es la voluntad de Dios. That's the will of the Lord. Esa es la voluntad de Dios. That is the will of the Lord. Iglesia de Jesucristo, Church of Jesus Christ, su Santo Espíritu, His Holy Spirit, su mover, His move, su His presencia presence es para ti, is for you, pero no solo para ti, but not only for you. también para aquellos que están afuera, Also for those who are outside, también para aquellos que no le conocen. for those that don't know Him. Con toda humildad, With all humility, yo quiero decirte que si tú tienes la fe I want to tell you that if you have the faith para ponerte disponible al Señor, to make yourself available for the Lord, tú vas a recibir esa impartición you're del dunamis de going Dios to receive that impartation of the dunamis of the Lord. para ir allá, To go out there, para hablar a los to griegos speak to the Greek, y ser testigo del Señor. and be a witness of the Lord. Y la mano del And Señor the hand of the Lord estará contigo, will be with you, si tú lo puedes creer. if you just believe it. Cierra tus ojos Close your eyes un par de minutos. for only a few minutes. No hay otro pie.